So madozo no masemo katribo. Kani kidi sabda sa ni verse ta. Kada daw og bugay at verse. So si topic ta kun toon about to pag mapahitas on. Kibali ba mapahitas on kat kaugalingon no. Sa verse kani si Apostol Pedro sa igiling kani. Kung batasan no kan mapahitas on kat kaugalingon no. Paminog ka so sa verse para ikaw. So basahon ta. Igiling ka nito 1 Pedro 5:5. Si kiyo isab ng mga batanon pad sugutan no to mga manigaon iyo aw tibo kung paubos tomodu manaw suog kontrahon to Dios to og pahawod di og tabangan din to og paubos. So klaro mo katribo no igiling si Apostol ig-advise si Apostol Pedro no kinahanglan sigitan mo batanon ug batasanon ta kan mapahinobsanon ki is og tuuhon ta kan mo istoryat mo manigaon tapos kinahanglan og batasanon ta kan pagkamahinobsanon. So igiling kani to kontrahon to Dios sikan mo oto no mo mapahitas-on pero sikan mo oto no mapainobsanon nagtabangan to Ginoo. So klaro mo ka tribo no kung mapahitas-on ka kung nagganahan og kontrahon to o kontrahon ni magbabasa sikan mo oto no mapahitas-on pero kan mo oto no mapainobsanon og tabangan to Ginoo. Galing sikuna kung batasan no kan mapahitas-on ka og kita kat kan mo mangkadaot no mo oto og igpahitaas no ang kaugalingon no mo pubring mo oto igpahitaas no kang kaugalingon no og kung ingad no kay mo oto no kitaon no na mahilig kag judgment kibali igpataas no kang kaugalingon no ba ko ba hambugiro ka ba ngot sikan pero ig-advise no si Apostol Pedro no madaot kan oto no mapahitas-on so kontra to Ginoo pero kan mo oto no mapainobsanon og tabangan to Ginoo. So kung igabot kat sa tumoy to si video ko i-share dot mo kailan no or mo group mo manubo or the timeline no para kan duman mo manubo og medan og kakatunan kada edaw no mo share about the word of God minanubo galing suportahan na mo katribo i-share no si mo Bible verse ko wada pang inahanglan to kwarta ni Meta so medan kaugalingan kong trabaho din at Europe gusto ko lang no paka-share at mo word of God to kaning Ginoo. So salamat katribo, bye bye.